Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wasir mala ma'ani dunya rabbi khtim lana minka bi khair wa ya khair nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ambata fihal asjar wa ajra fihal bihar wa ansha'a fihal anhar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani hadani Allah wa iyyakum. Menjadi kewajiban saya selaku khatib pada kesempatan Jumat hari ini untuk mengajak semuanya, terutama kepada diri saya, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi juga mencegah segala yang Allah Subhanahu wa taala larang. Takwa yang kemudian kita implementasikan ke dalam laku keseharian menjadi takwa di dalam niatan, takwa di dalam ucapan, dan juga takwa di dalam perbuatan. Paling tidak
Seperti inilah sesungguhnya definisi dari takwa, di mana dikatakan takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah zahiran wa batinan. Yakni melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, lahir dan batin. Jangan sampai ketakwaan yang kita miliki karena ingin dilihat atau dipuji orang lain. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya harus benar-benar ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya untuk terus meningkatkan dan memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat diperhatikan oleh Islam. Oleh karena itu kita bisa buktikan, kita bisa saksikan bahwa seluruh khatib selalu di dalam khutbahnya mengajak untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ajakan untuk bertakwa merupakan salah satu rukun dari khutbah. Ikhwani hadaniyallahu wa iyyakum, ketika iman dan takwa sudah mencapai, sudah menancap pada diri kita, maka ini akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas takdir baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Karena itu ikhwani hadanallahu wa iyyakum, di tengah duka yang menyelimuti seluruh penjuru dunia dengan maraknya COVID-19, penyakit yang diakibatkan oleh virus ini, kita harus terus meningkatkan iman dan imun kita dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Lebih-lebih saat ini bukannya mengalami penurunan, karena ternyata kemudian kasus positif COVID-19 belakangan ini justru sedang mengalami lonjakan yang sangat tajam di Indonesia khususnya. Kondisi ini harus disikapi serius oleh seluruh elemen bangsa dengan tidak lengah dan tidak lelah dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari individu yang membuat diri kita dan orang lain masuk ke dalam kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita perlu menyadari bahwa pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh penjuru dunia ini harus dihadapi secara bersama-sama, yang dimulai dari setiap individu. Akan tidak berguna ketika pemerintah umpamanya mengingatkan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, namun hanya sebagian orang saja yang melaksanakannya, sementara sebagian yang lain bersikap abai. Sikap abai ini tidak hanya mengancam kesehatan dirinya, tapi juga sesungguhnya mengancam keselamatan orang lain. Ikhwani hadaniyallahu wa iyyakum, memang semua kita merasakan bahwa penerapan protokol kesehatan yang selama ini kita lakukan sangat melelahkan. Berbagai kegiatan yang biasa selama ini kita lakukan secara normal, hari-hari ini harus dibatasi dengan penerapan new normal atau tatanan baru kehidupan yang tidak biasa dulu-dulu kita lakukan. Ditambah lagi sesuatu yang kita hadapi tidak nampak
dan terlihat secara kasat mata, yaitu makhluk yang bernama virus. Sementara kita juga sudah melakukannya lebih dari 1 tahun. Dan berakibat lemahnya banyak sektor kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan terutama kesehatan. Namun hal ini tentu jangan sampai mengendorkan ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memelihara kehidupan ini secara baik yang dimulai dari diri kita. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahyaha fa'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ikhwani hadaniyallahu wa iyyakum, perlu juga kita sadari dan waspadai bahwa saat ini virus corona sudah mengalami mutasi menjadi berbagai varian. Di antaranya yang saat ini sedang mewabah di Indonesia dan mengakibatkan lonjakan kasus positif COVID-19 adalah yang berasal dari India atau dikenal dengan varian Delta. Menurut para ahli, varian ini memiliki karakter lebih cepat menular dari sebelumnya. Sampai dengan pertengahan Juni 2021 ini, sudah lebih dari 2 juta orang Indonesia terpapar COVID-19. Dengan lebih dari 50.000 orang diantaranya meninggal dunia. Atas kondisi ini, pemerintah pun sudah mengambil berbagai macam kebijakan demi kebaikan yang semestinya kita ikuti dan kita taati. Kita harus mengaca kepada negara-negara yang kasus COVID-19-nya tidak bisa terkontrol sehingga terjadi kepanikan dalam menghadapinya, seperti apa yang telah terjadi di India. Jangan sampai kejadian tersebut terjadi pada diri kita sehingga diri kita dan orang-orang yang kita cintai masuk dalam kesengsaraan dan akhirnya meninggalkan kita. Kondisi lonjakan COVID-19 di tanah air ini tentu tidak boleh terus-menerus memburuk dengan ketidakpedulian kita. Semua orang harus bahu-membahu menjaga diri dengan senantiasa menerapkan paling tidak 3M, yakni memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penerapan prokes ini juga jangan sampai sebagai formalitas belaka dan tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Di luar itu semua, ikhwani hadaniyallahu yakum, marilah kita senantiasa tetap optimis. Kita bisa melewati situasi yang berat ini dengan baik melalui ikhtiar kita, baik lahir maupun batin. Doa dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus terus-menerus kita panjatkan. Karena Allah lah yang menciptakan virus ini, dan Allah jugalah yang akan mengangkat virus ini dari muka bumi. Semua yang terjadi ini adalah atas kehendaknya, dan kita harus mampu menghadapinya agar situasi sulit ini bisa berubah kepada kondisi lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa in aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu hukum, terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani hadaniyallahu yakum, karena itu tentu sebagai umat yang beriman kita meyakini bahwa ada hikmah mulia yang Allah hadirkan bersamaan dengan munculnya pandemi COVID-19 ke dunia. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senang memberi ujian kepada kita
tetapi sesungguhnya ujian itu menurut takaran kekuatan kita. Allah sendiri menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ikhwani hadanillakum, sekali lagi sebagai umat yang beriman, kewajiban kita berikhtiar apapun adalah secara lahir dan batin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ketidakenakan ini. Inilah khutbah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fauzal mustaghfirina wa ya najatat taibin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainu min nadhar wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi mala'i qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil mutammin al ashratul kiram wa an sairil ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la taj'al hadim minhum fi 'unuqina zulama wa najjina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah wa najjina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah wa najjina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al lahum wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma ansuril mujahidina lidinillahi fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi dinillahi fi kulli makan. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal waba'a wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fakhri wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. وجهت وجهي السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سبحانك اللهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا إله إلا الله الله أكبر والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن قل الله أحد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن قل الله أحد الله الصمد قل الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن قل الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن قل الله أحد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن قل الله أحد الله الصمد قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن
قل أعوذ بك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد يحسد. لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ملك الناس من شر الوسواس يوسوس في الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ملك الناس من شر الوسواس يوسوس في الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وكريمنا سيدنا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم طول عمورنا في عبادتك وصحح أزادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وعن الشر بعدنا والخير قربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم